Alors, balma nyokuma seko tongora li politologue de Bignor comme balimao billet mardi 29 mars 2022. Très urgent et très bonne nouvelle. Aïe vidéo partage vocali aya partager dien beka soro. Malien ni son jalen ba de sigle me vidéo kuna bi. Malien bonne nouvelle folo e jumenye. Et Guinée on ka ministre do kumana anga Afrika bulla akoko Mali ni la jineche. Koni ala sonama ko baraw de beka ke. Ko bena terrain bolistra no e chemin de fer koko bara ke wala sa Mali ni Guinée ibise ka terrain boli ka bo Guinée kana Mali la chuga mina ko baraw bena damine. O bonne nouvelle folo ye. Bonne nouvelle flona ye muyam balimaw. Aywa. E yente mogo no e fenga mogo ye Union Européenne mogo munu nga surasu bena formation na. Ugo ko le demain ke ko fo irisu ka ta ka bo Mali kono kube ko luga mogo be Mali surasi munu former ko lute baraka ni irisu ye. Aywa Mali gouvernement ko konu be fe ka to Mali kono ko Mali mana wororo kuma mun fo kube da odema ko lu keni jigila tegera ko ka gele ko lu ka to Mali kono o ba ira ka fo Assimi be fait ka ministre gain, Assimi be fait ka Union Européenne gain, Assimi bravo ala ka barato noya. Kana contraire nouvelle ni ministre ide Assimi. Bonne nouvelle samana jume balimao. Kanga surasu ye terroriste ma kemeni ma bisegin de fa anyo information soro à la minute anyo soro 100. Anya fa na kunu mokti dugu do be mokti marala dugu do be no ko yuwaru. O yuwaru o mara konana ko Mali surasu ko utaraye uye terroriste utara ko betugo ga songolo dumuni de sande utaru kumbe barala ku bunte fo ku desa ka ko beke donc balimaw ambe do don alibi ala ka barka do armée malienne na anya Mali kura min fo o Mali kura de be ka jo aywa Mali chambre de commerce patron ba o fana kumana ko malien be ki daga sinogo anga ministre de l'économie o mogo bela jele kumana ugo ko malien be ki daga sinogo ko songolo misaka amago be femunna ko Mali gouvernement keleme ka bela la ben sugu beke wala sa malien kana to Congo la et songolo wakati la ko beki daka sinogo ko tout va très bien ametla ko bela jelen kalam balimaou donc au bon nouvelle de baby ka fana awa ko marché be ka ke bide ambe oro na be ka kuma fe malien be ka ta boulevard de l'Indépendance la de ko premier ministre Choguel kanga se boulevard de l'Indépendance la dans quelques minutes agnon information soro ko premier ministre Choguel be ta boulevard de l'Indépendance la bide. Oh, c'est le français li bana 15h de 15h moins 5 de be Mali la 100. Donc bela jele mogo be yoro raita boulevard de l'Indépendance la de ko Sénégal de tagamala fo Sénégali kilo ba kelen kilo keme sabani kilo bi woro u yore tagama kana kumina Assimi fo ko Assimi ka bara tabulu kay ko Choguel ka bara tabulu kay aywa malien Choguel le milliard tanduru bora Qatar kanadi Mali made aywa ko chaman be no bonne nouvelle chaman be no yana ngata nyafe mena bela jelen kala nyore fo bela jelen ngena yana ngata nyafe kanga surasu ye kunu suro anga surasu mokti marala aux alentours de mokti kanga surasu tagamatola ko terrorisme tara biunka c'est vrai anga information sur kanga surasu do bana mais kanga surasu ye repousser ka terrorisme ma keme ani ma bishegin kuyore faga ka chaman fara mine ko arrestation be sena sanno donc balimaou amba foko vraiment tare Mali surasu be ka malien sago kebi ayo malien nye mu fana comme nda mentikila mena information bela jele bo kayira awla ma fana ngo Mali ni Guinée che ngo chemin de fer de bena ke Mali ni Guinée che ne ma fode Guinée on ka ministre yele be ka kuma aw ne angala me nyongo fe cette relation parce que d'abord les deux capitales sont les plus proches dans la sous-région et aussi il y a des possibilités de faire des co-développements, des co-entreprises qui vont relier le Mali à la Guinée par le chemin de fer avec une zone franche portière. Pourquoi pas? Je pense que le Mali peut bien disposer d'une zone franche portière en Guinée et ensemble on va développer un chemin de fer qui va relier les deux capitales. Les pays ont intérêt à réfléchir à ça parce que la proximité, l'histoire, la géographie, tout ceci concourt à ce qu'on Guinée présent no e Mamadi Doumbia ye koni ala sonama kumena chemin de fer de ke trembolistra ko ka trembolistra ke Mali ni Guinée che comme ibet de don terrain kono dro ibeta yera soro fo Conakry Bamako ni Conakry ko ka trembolistra de bena jo ko baraw de bena damine Mali ni lajine che ko Guinéen ko kube sa Malien no fe kawa kute Mali la bla ko here kona be se Mali ma ko lajine ni Mali ku bolo be nyogon bolo de awa ou furule me jogo made awa malien bela jele flé donc amena munya fa bela jele ngena et bonne nouvelle wara fana be no amena fana fa ngena ko Mali armée
fengeke voilà ayora article refléora mais mettre la kabela jelinga ko yuwaru dans la zone de Faramake yuwaru dans la zone de Faramake derrière le lac Debo et dans la région de Mokti ko anga mau tara anga surasu uye hélicoptère ou avion de combat ou de black ata terroristu kumbe dogo joro la ku bunte uye fagalda o kagabo akilima o yoro kele fana tuguni anya metuguni kuya akorsasi do wuli boni Mokti mara yoro do ben non kuya akorsasi do wuli yoro la ko Mali armée ye terroriste ma kemeni ma bisengin de faga aw be ku minɛ cogo mo be ku minɛti donc balimaw aw kana décourager ayeto aka armée ko aka to asimi ko mogodo yere nisonja ko jugu ko sene fana be ka bara sɔrɔ Mali la an be yɔrɔ min na ko bi balimaw an y'o fana information sɔrɔ an be tila k'o bɔ k'o da aw kan ayiwa balimaw. Par rapport au sommet de la CEDEAO, sans vous couper, on a Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement guinéen en ligne de Conakry. Vous savez que la Guinée a également été à l'ordre du jour de ce sommet. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté. Voilà, la Guinée ministre de Koumana. Et elle a dit, comme monsieur le ministre, la Guinée ministre de Koumana a ému pour Anna Koumana. Cette relation, parce que d'abord, les deux capitales sont les plus proches dans la sous-région, et aussi il y a des possibilités de faire des co-développements, des co-entreprises qui vont relier le Mali à la Guinée par le chemin de fer avec une zone transportière. Pourquoi pas? Je pense que le Mali peut bien disposer d'une zone transportière en Guinée, et ensemble on va développer un chemin de fer qui va relier les deux capitales. Le pays, Comment Bella de l'Effloignacro? Ko ka chemin de fer ke Bamako ni Conakry cɛ ne m'a fɔ dɛ Guinéen ka ministre porte-parole de bɔra k'a fɔ Afrika Bulu la n'a mɔgɔ b'a vidéo complet la n bɛ tila ka bila n ka page sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a la mɛ an y'o de fɔ bonne nouvelle de bɛ yen awɔ mɔgɔw nisɔndiya kojugu ko marsiw kɛra dugumisɛnnin caman na ka Assimi supporter k'u bɛ sa a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ awɔ ko sɛnɛ de fana bɛ ka ɲɔɲa Mali kɔrɔ dɛ c'est à dire que Mali armée bɛ ka nettoyage de kɛ a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ n balimaw. Assimi kɔngɔ tɛ malo minɛ bilen wallahi contribution kɛlɛ don fan bɛɛ fɛ yan n'ala sɔnna u tila kana Dakar frontière Dakar k'u den kana malo sanfɛ kɔngɔ tɛ maliyɛn si minɛ foro dɔ filɛ ka taa ni si kɛ contribution nɔgɔ kɔ ka taa fo hi tari ba a tari ba naani bɔ a bɛɛ bɛ ka kɛ kuma n'a yɔrɔ ka jan foro filɛ a dɛsɛ ka taa dɔrɔn. A bɛɛ lajɛlen de ye dɛ foro dɛsilen bɛ ka taga malo bɛ ka sɛnɛ fɛnw bɛ ka sɛnɛ bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi Mali armée bɛ ka monter ni puissance ye u bɛ ka terrorists gɛn fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ se k'u ka foro sɛnɛ fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ se k'ale b'u ka soda fɛ mais bi ala ni Assimi sababu ala ni les 5 colonels plus le maréchal Assimi et le premier ministre général Choguel Kokala Maïga et ala de ngo yɛrɛ wolodenw de kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw mɔgɔ mɔgɔ bɛ manamanakan kana da si la a bɛɛ manamanakan fɔla ye awa Mali o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔfɛ a y'a ye sa mɔgɔw de bɛ ka kuma dɛ awa o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ tuguni balimaw an ɲɛ b'a la an ɲɛ tɛ premier ministre Choguel la ani marcheurs Choguel bɛna se boulevard de l'Indépendance la ni mɔgɔ ma taa boulevard de l'Indépendance la a ye taa depuis sisan dɛ Choguel bɛna taga ye an ɲɛ information sɔrɔ an ɲɛ tɛ photo la voilà le premier ministre Choguel k'a bɛ taga ye 15h wagati an dun b'a dɔn 15h sera 100 donc balimaw an y'o information sɔrɔ ko Mali armée les femmes sont en train de faire des travaux extraordinaires dans la zone de Boni les populations les applaudissent partout où les femmes passent Mali surasiw tɛmɛ o tɛmɛ n'u bɛ tɛmɛ dugu o dugu la population de b'a fɔ ka tɛgɛrɛ f'u kun u n'u ka marifaw a n'u ka avion baw ayi a yɛrɛ ka avion lajɛ dɛ voilà donc tɛgɛrɛ de bɛ ka fɔ armée malienne kun u bɛ tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tɛgɛrɛba de bɛ ka f'u kun balimaw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la n bɛna yɔrɔ min yira aw la ko u ye marchew de kɛ yɔrɔ caman na ka armée malienne soutenir donc ko dugu mɔgɔ caman bɔ awa surprise sabanan fana bɛ yen ni minnu fɔ an ɲɛna balimaw ni mɔgɔ caman to kalama o ye jumɛn ye Mali mana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min na an y'a ye Algérie n bɛna ni article kalan a ye nin lamɛn dɛ c'est très important. L'Algérie est devenue l'un des pays africains à rémunérer les jeunes chômeurs. Environ 580 000 demandeurs d'emploi âgés de 19 à 40 ans auront droit à 90 $ par mois. À partir d'aujourd'hui, le nombre de jeunes sans emploi éligibles au paiement devrait augmenter. Mbalimao, ko Algérie keleng Mali Assimi bena o ɲɔgɔnna si de kɛ ala tɛ mɛn o fana surprise dɔ ye. Jeune o jeune ni tɛ baara la. Algérie pétrole, Algérie gazi, Algérie sanu, Algérie wari, Algérie diamant. O dugu jukɔrɔ fɛn mun bɛ k'a feere dɛ balimaw. Algérie gouvernement ye décision kura de ta. Ko mɔgɔ bɛ chômage la ni baara t'i bolo ni se t'i ye 90 €.
90 € abaro jolia obe be ina fo wa kononto be wa tan comme ça donc mogo ni te barala kalo wa tambe dima iko bla i pochi la al ni te barala o de be dima awa Algérie o mun damina de Assimi Goïta ni Choguel be ka barako lu bela jelenka ayo sigide ma fo nga décision tara de ça dit que nafolo me Mali jukoron balimaw nafolo me Mali dugu jukoro feuna aka chani Algérie tay ba Algérie flek kanike c'est-à-dire que ayere ka yirema horonya mena segera do fana yira la do be so nga kashi bi vidéo la de balimaw bi vidéo me do la kashi de nyore fo onyana ni Mali te Mali e bede nyayele bi balimaw Mali est africain bede nyayele donc Assimi Goïta ni Choguel ube ka barake ka chemin de fer ko ke Mali ni Guinée che o baraw bena damina ala teme flana malo sena be kuga malo sena bi donc for la tagawalo be ka tuga foro la bi jadi cité kata bi mo shika foro la bi l'armée malienne est en train de monter en puissance mbalima o teme ne ko fe ka bala soni dron ni Franci tagara ka ministre gang Mali surasu Mali jeune clanche bebe do surasia la Mali sanu Mali diamant Mali uranium Mali dugujukro fen na be nonu ferlu damena dominant balimaw abaye Mali be ke première puissance de zone francophone bebe na wari ngini Mali kono ala teme awa Mali génie tara chômage la war do be taka dima parce que tellement wari be na ke Mali kesu kono me ka nyefo onyena de antara Qatar mina Mali Nordro Gawoni Tomutuni Kidali wari mimbe ya te Qatar fle ka 15 milliards ta ko di Choguel ma ko di Malima donc ka nyefo onyena mbalimaw ka nyefo o bela jelengena ko Mali be woro mina bi Mali be na ka yerema horonya de soro mais amano gonde amba munyu ambe kongo munyu ambe fembe munyu geleya bena djeguya ye geleya de ye Ameriki baka indépendance ta domina ka bon anglais bolo américain segena américain nyanina mais Ameriki kera première puissance ye muna parce que américain sona segedema awa malien aye son segema muna be kule la dongo do maro pili yere la poivron pili yere la po Paris laïti se ka sande jabate sande chaka jamadou jande malien a be mogo saralendi farasi keleme ka 20 milliards de ta ka di faso den jugu doma milliards mugane tanebe ka di Mali den jugu ma u ka assimila goshi u ka gouvernement na goshi aw kana da u ka kuma ulade ay to gouvernement ko akato Mali surasu ko bara tabolo kain malien wallahi nafolo be Mali kono be ka tié de fo onyana Algérie be na ka choberu sara ala teme awa dondo be kala malien be sokele soro iyere dondo be kala ambe be business uke ambe be ke nafolo batugu ye Mali konana parce que nafolo mban fe Mali dugujukoro fin na foro nyana nafolo me Mali kono kay Mali fan be sanu Mali fan be gazi Mali fan be uranium jama mokti mara olu sigileme jama première qualité mu nyogonte Afrique be mokti sigilembo odikan donc kanya fo nyana aw kana décourager de ay continuer liti fait o yoro temene ko fe ka bala mbalimaw yaro Algérie ok donc amangini be fait et comment on appelle là le 1er avril Juma Nataina beka bode mais bi ni mo mi se ka ta boulevard l'indépendance la bi 600 beka taka parce que anya me ko premier ministre Choguel kan ataka ko Sénégal de tramala ou Sénégal fo Dakar fo Bamako ko kana Assimi Choguel fo ko kana transition fo jama bebe boulevard l'indépendance la meka kuma yoro ni mina awani mo mi se ka ta igata 600 non ni tara ibe Assimi fe ni be Assimi fe beka ta boulevard l'indépendance la 600 beka kuma fe yoro mina donc malien o woro temene ko fe ka bala ka fo onyena amena boli bami ke le 1er avril no bebe Juma Natama ni Juma Seli bana bekata nyoko soro boulevard l'indépendance la kuma ka demana madron antecédé au la blé awa ani ministre ka contrat a été renouvelé de ambe ministre gen ka Franci gen a déjà Franci du ministre de ni ministre 3 abina fo Franci 3 ya amba deli Assimi fait ministre ka contrat ka renouvelé kalo demana mandron Assimi kana so nga renouvelé da aku begen ka taka ba Mali kono malien mena yoro fana kala ambe lo la menyo fe nyo de fana ngo baraka be Mali fede Mali e do jamana de malien Union européenne mogo a flene Joseph Borrell ni Union européenne nyamogo badi ako aye kuma fa ala mede l'Union européenne va recalibrer ses missions. Nous venons de recevoir la réponse du maréchal Assimi à nos demandes pour la poursuite des missions de formation. Nous n'avons pas de garantie. Union européenne mogo munumbe nous be kanga sura sous formé oluko ko ka ira ka fo ko Assimi ma kuma kan jelen fo olu nyana ko ya fo Assimi nyana
tubabu ka Union européenne ɲɛmɔgɔba de filɛ ko Joseph Borrell a ko k'olu y'a ɲini Assimi fɛ ko irisiw ka sɔrɔsi mɛ Mali kɔnɔ k'olu tɛ se ka Mali sɔrɔsiw former k'olu ni irisiw ka sɔrɔsiw ka opération kɛ ɲɔgɔn fɛ Assimi ko n'a ko k'aw ɲɛ tɛ da irisiw kan a ye taa ka bɔ Mali kɔnɔ Assimi y'o de f'u ɲɛna dɛ Assimi ko Union européenne mɔgɔw ma u ka UNTM mun bɛ an ka sɔrɔsiw former u ko k'olu bɛ fɛ k'olu ye Mali sɔrɔsi fɛn fɛn former k'olu kana baara kɛ ni irisiw ye ko parce que k'olu tɛ irisiw fɛ Assimi fana ko ni mɔgɔ ko k'i ɲɛ tɛ da irisiw ka sɔrɔsi ka Mali kɔnɔ k'i ka Mali bila awa a diminenba de filɛ a kumana bi a ye kumakan min fɔ a sɛbɛnnen filɛ a ko l'Union européenne va recalibrer ses missions Borrell nous venons de recevoir la réponse du maréchal Assimi à nos demandes pour la poursuite des missions et de formation. Nous n'avons pas de garanties nécessaires pour continuer à déclarer Joseph Borrell lors d'une audience devant le Parlement européen. Parlement européen na a taara fɔ bɛɛ ɲɛna ko Mali ɲɛmɔgɔw ko k'u tɛ irisiw kɔ bila dɛ u ko de ko f'an k'an sen bɔ irisiw sen na ko bien ko Union européenne mɔgɔw bɛ taga ka bɔ Mali kɔnɔ Assimi ko ayiwa ko sira filɛ dɛ Assimi ko ma ko sira filɛ k'aw bɛ se ka taga dɛ ko irisiw ko bouge pas ko irisiw tɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ awa Assimi ni irisiw bɛ ka baara kɛ awa maliyɛndenw nisɔndiyalen bɛ bi mɔgɔw bɛ k'u ka malo sɛnɛ bi mɔgɔw bɛ ka nisɔndiya bi duguw bɛ ka libéré bi mɔgɔw bɛ ka taa suguw la bi an b'a fɔ tare tare mɔgɔ minnu bɛ ka kule bi ko transition gɛnna dɛ a don tan a bɔ tan dɛ maliyɛnw aw kana da u la dɛ u saralen de bɛ ka wari d'u ma u ka to ka galon tigɛ k'a nɔrɔ Assimi la u ka to ka galon tigɛ k'a nɔrɔ Choguel la awa mɔgɔ fana bɛ transition fɛ ka bɔ dɛ ko Choguel sara ka ca a y'a kuma ninnu jɔ dɛ aw bɛ ka juguw ka kuma de fɔ Choguel taara 15 milliards ta ka nana ye an mago tɛ dɛ a y'an ka transition mɔgɔw to yen dɛ soit i ni transition bɛɛ ou bien ka taa fara jugu kan an tɛ kɔfilani ko ninnu na i bɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ an t'o ko ninnu na dɛ donc soit tu es avec la transition soit tu n'es pas avec la transition Ni bɛ transition fɛ an ka transition dɛmɛ mais les petits détails là les mesquineries là karisa sara ka jigin dɛ an bɛ tan dɛ an t'o logique la bilen dɛ i m'a ye ne tɛ fɛn fɔra CNT ma bilen i m'a ye ne ye CNT den kɛrɛfɛ ne mɔgɔ bɛ transition fɛ nin wagati nin kɔnɔna na nin moment nin kɔnɔna na parce que Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini sisan hali jakuma min bɛ transition na hali soso min bɛ kuluba a y'a bɛɛ supporter ni bɛ transition fɛ kuma misɛnmisɛnnin ninnu dɛ ah non an ka kɛ tan a y'a kuma ninnu ka ɲi ten koyi c'est bon an bɛ yɔrɔnin min na sisan an b'u soutenir an bɛ yɔrɔ na sa ni fɛn min man ɲi u yɛrɛ ma an k'o fɔ ni fɛn b'a to Mali bɛ bi an ka fɔ a y'a kɔlɔsi nin yɔrɔ la mais juguw bɛ ka kuma min fɔ n'an sigir'o kan an bɛ ka juguw ka baara de kɛ parce que fasoden jugu dɔw bɛ yen u tɛ Mali fɛ Mali ka libéré a man di dɔw ye Amadu Kufa fagali o bɛ dɔw dɛsɛ ka sinɔgɔ koyi yala an ye karamɔgɔ dɔw ye o bɛ ka kule fan bɛɛ donc an tɛna da don kuma caman na an bɛ ka mun ɲɛfɔ Mali libérali a bɛ kɛ crise karisa kɛ ka dɔ faga hali a tɛ mɛn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli min kɛ a dusukasi bɛ dɔw faga hali a tɛ mɛn bilayi tala caman bɛ taga ji woyo fɛ hali a tɛ mɛn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna le fait que Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali ka victoire aw b'a mɛn ko dɔ sara koyi n b'a fɔ kuma nin fɔ aw ɲɛna dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi dusukasi ani jigilatigɛ minnu yɛrɛ kun ni dalen bɛ ko fɔ Mali bɛɛ ka ci olu ka hɛrɛ sɔrɔ a walayi n'aw ma da damatɔrɔ la a bɛ fɔ aw caman kɔ koyi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi tulonkɛ tɛ yen bilen dɛ an ka dugu cira an lebura o tɛmɛnen kɔfɛ ka balan balimaw an ye information wɛrɛw fana sɔrɔ tuguni balimaw les 11 accords coloniaux n bɛn'o sɛgɛrɛ fɔ an ɲɛna bi balimaw yara n kun man da maga o yɔrɔ la 11 accords coloniaux a sɛbɛnnen bɛɛ an y'an da don o la an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɛna o 11 accords coloniaux a sɛbɛnnen filɛ nin ye voici les 11 accords coloniaux tenus secrets depuis longtemps Assimi ko k'ale tɛ 11 accords coloniaux k'a t'a pratiqué bilen ko c'est terminé o 11 accords o b'a yira k'a fɔ la dette colonisée pour remboursement des bénéfices de la colonisation o b'a yira k'a fɔ wagati o wagati maliyɛnw guinéens ivoiriens faransi ye dugu o dugu colonisé o colonisation o wari u ye bâtiment minnu jɔ kuma bɛɛ san o san an bɛ wari de sara ka di faransi ma Assimi ko ko tɛ kɛ bilen Choguel ko tɛ kɛ bilen o ye kelen ye voilà filanan fana jumɛn ye la dette coloniale pour rembourser des bénéfices la confiscation automatique des réserves financières nationales an ka wari bɛ kɛ u ta ye awa an bɛ t'u ka jɔnya mara kɔnɔna na Assimi ko de banna pewu u ka 11 accords coloniaux filanan fana yɔrɔ dɔ fana bɛ yen tuguni l'obligation de faire du franc CFA du français la langue officielle des pays. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel. An bɛ waro sɔrɔ an b'a bila ka taa Faransi an ka bilan annuel an bɛ sɔrɔ min kɛ
an bɛ taa dan tigɛ Faransi ye o de bɛ 11 accords coloniaux kɔnɔna na n balimaw ni n y'a bɛɛ kalan dɔ bɛ kasi bi o 11 accords coloniaux kɔnɔna na an san o san an bɛ wari dɔ di Faransi ma n'an b'an ka pétrole feere n'an b'an ka gazi feere n'an b'an ka sanu feere o wari min bɛ na Mali kɛsu la a bɛ passer Faransi de fɔlɔ fɛ Faransi b'a ka tata bɔ a la Faransi de b'a an ka sanu feere Faransi de b'an ka pétrole feere Faransi de b'an ka fɛn o fɛn n'a mago b'a la Faransi de b'a feere ni Faransi y'a feere Faransi bɛ tila k'a ka tɔnɔ bɔ a la ka sɔrɔ ka dɔɔni di Mali ma Asimi ko ko bana pewu Choguel ko ko bana pewu i m'a ye u wulilen b'u fila contre la u tɛ Asimi fɛ u tɛ Choguel fɛ mais pour que ka se Asimi la u bɛ Choguel la gosi de parce que mɔgɔ ja fɛngɛ dɔw bɛ u bɛ ka transition dɛmɛ u bɛ double jeunes na u b'a kɛ souvent u bɛ Choguel gosi u b'a kɛ i n'a fɔ Asimi de bɛ ka Choguel dilan Asimi ni Choguel bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo awa Asimi bɛ ka Choguel dilan Choguel bɛ ka Asimi dilan pion décision caman bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ Choguel ka décision don décision caman bɛ ta i bɛ taa sɔrɔ Asimi ka décision don u bɛ ɲɔgɔn compléter de awa ala sago aw sago awa maa si tɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ko k'i tɛ Choguel fɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'i bɛ transition contre la n'i ko k'i tɛ Asimi fɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'i tɛ transition contre la Fuseni ni Lansana de don awa nafigi si tɛ na k'i bɛ ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka na dɔrɔn non Asimi ka ɲi Choguel de ma ɲi o ye nafigiya kan de cɛ cɛ i bɛ don a la an bɛ bɔ an bɛ yira bɛɛ la awa bɛɛ b'a daji tu i kun la pion an balima o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la n bɛna sɛgɛrɛ kelen fana ɲɛfɔ aw ɲɛna a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ l'obligation renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France qu'on est accord colonial colonial qu'on a fait ka dɛmɛbaga kɛ ni sɔrɔsi jamana o jamana ye ko ni Faransi ma sɔn ka ni jamana mun ka coopération kɛ ko an man kan k'o kɛ Asimi yo o bɔgɔ kari pop o b'a yira k'a fɔ ko Faransi ma diɲɛ hali bi Faransi dusu kasira bi Asimi ye Faransi lebu de Asimi ye tubabu jamana bɛɛ de lebu k'i daji t'u kun cɛmancɛ la lajinɛkaw olu ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi Guinée président ko k'a bɛ sa Asimi nɔfɛ Guinéen ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Sénégalais ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Ivoirien ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Béninois ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ Togolais ko k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ n balimaw Asimi kɛlɛ ka Afrique bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ Asimi ni Choguel n balimaw k'a yira aw la fɔlɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni Guinée fɛngɛ Togolais ko CEDEAO bɛ ka bin Asimi kɔnɔ ko CEDEAO ka sabali dɛ ko ni CEDEAO bɛ Mali fɛ ko CEDEAO kan ka fara Mali kan de ko ka taa terroristes kɛlɛ Togo ministre des affaires étrangères a bɔra k'a fɔ ko Bougari a photo bɛ an bɛ tila ka photo yira la les 11 accords coloniaux ko l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre u kɛlen bɛ ka 11 accords coloniaux mun sɛbɛn ko ni guerre kɛra Mali la ou bien a kɛra Lajinɛ ou bien a kɛra Sénégal ou bien a kɛra Côte d'Ivoire jamana o jamana ni Faransi y'a coloniser ko ni guerre wulila ka dugu la Faransi armée bɛ se ka na hali ni Mali m'a demandé dɛ hali ni Côte d'Ivoire m'a demandé dɛ u bɛ Faransi armée la wuli u bɛ Faransi sɔrɔsiw la wuli wagati o wagati ye Faransi ja a bɛ se k'a ka sɔrɔsiw la wuli ka na Mali kɔnɔ a bɛ taa Côte d'Ivoire a bɛ taa Sénégal parce que olu de y'anw coloniser o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na awa u kɛlen bɛ ka sɛbɛn tuguni ko ni sanu b'an fɛ yen jama b'an fɛ yen ko an ka sanu n'an ka jama an t'a feere n'an ma passer ni Faransi ye Faransi de b'an ka sanu feere Faransi de b'an ka jama feere ni mɔgɔ min ko man di Faransi ye anw tɛ se ka collaboration kɛ n'o tigi ye dɛ anw ni mɔgɔ kan ka jɛ o bɛ kɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔna de la ni Faransi ko kan ni mɔgɔ tɛ jɛ anw n'o tigi tɛ jɛ o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na n balimaw n kun bɛ jɔnya de la na an bɛ fɛ ka teriya kɛ ni jamana min ye an bɛ taa an sara Faransi de la ni Faransi sɔnna an bɛ teriya kɛ n'o jamana ye ni Faransi ma sɔn anw tɛ teriya kɛ n'o jamana ye Côte d'Ivoire b'o kɔnɔ Mali b'o kɔnɔ Benin b'o kɔnɔ Togo b'o kɔnɔ Sénégal b'o kɔnɔ o jamana bɛɛ lajɛlen ni Faransi ko ale ma sɔn k'i ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni jamana min ye e tɛ sɔn o ma o de bɛ les 11 accords coloniaux kɔnɔna na Modibo Keïta y'a violé dɔrɔn u ye Musa Traoré bila ka Modibo Keïta faga awa Asimi fana kelen filɛ ka violer Asimi ni Choguel kelen filɛ ka violer sisan u bɛ fasoden jugu de sara sisan parce que Faransi bɛ balo anw de la foyi tɛ Faransi fɛ yen i ma Niger président ye o bɛ ka Faransi ka baara kɛ nin cogoya la donc 11 accords coloniaux b'a yira k'a fɔ an tɛ wari wɛrɛ dun ni franc CFA tɛ awa n'an ka fɛn fɛn bɛ feere kɔfɛ i m'a ye Mali kɔɔri de tun ye premier Mali kun jiginna mais depuis an y'an bolo bɔ Faransi bolo Choguel ko Asimi ma k'an ka Faransi ye ka to yen depuis an ye Faransi ye ka to yen Mali kɔɔri bɛ taa Mauritanie de ka taga feere Mali yɛrɛ de b'a ka sanu feere sisan Mali yɛrɛ de b'a ka kɔɔriw feere sisan Mali y'a décidé
k'ale tɛ accord coloniaux si respecté bilen. Mali ka sanu, Mali ka wari, Mali ka fɛn fɛn, Mali yɛrɛ de y'a ka wari créer. Awa Mali ka wari créer la dɛ, an bɛ ka garantie fɛngɛ. Chine ko k'a bi jɔ n'a ye. Allemand fana ko k'u bi jɔ n'a ye, mais an ka gouvernement ni chinois de ka surubi ani Russes de ka surubi. Donc Malien k'a fɔ aw ɲɛna 11 accords coloniaux kɔnɔna fana na, yɔrɔ kelen fana bɛ yen tuguni que les droits de premier refus sur toutes les ressources brutes et naturelles découvertes dans les pays. Ko ni dugu jukɔrɔ fɛn bɔra an ka dugukolo jukɔrɔ, Faransi de bɛ kɛ jamana fɔlɔ ye, an b'an sara jamana min na. Pétrole mana bɔ Mali kɔnɔ, yani Mali ka taga chinois wele ou bɛ ka taa Russes wele, Mali kan ka taga i ɲɛsin Faransi de ma parce que an kan ka sujuru de bin Faransi ye. Maliens n'an kun bɛ jɔnya dɔ de kɔnɔ, Asimi nana ka jɔnya in juru de tigɛ ka bɔ yen pewu. Awa les 11 accords coloniaux kɔnɔna na, bɛɛ sɛbɛnnen b'a kɔnɔna na. Ko n'an bɛ fɛn fɛn feere, ni Mali bɛ fɛn fɛn feere, Mali yɛrɛ tɛ taa feere dɛ, Mali b'a di Faransi de ma. Faransi bɛ taga feere, a wari bɛ taa Faransi kɛsu de la. Faransi bɛ dɔɔni t'a la, ka dɔɔni mara ye, ko ye réserve ye, ka tila ka dɔɔni di Mali ma. An kun bɛ ka balo cogo de la. Depuis Modibo Keïta fagara don min fo bi, Mali kun bɛ o jɔnya juru de kɔnɔ. Choguel ni Assimi de ko jɔnya bana pewu. Awa jɔndenu wulen bɛ dɛ, u bɛ kule la. Choguel sara ka ca. Assimi y'an faga. Assimi maɲi. Assimi don ta. Parce que jɔnw de don dɛ. Tubabu jɔnw de don. Awa Faransi kelen bɛ ka milliards de da activistes ma. I ma u tɛ sɛgɛn. I b'u fa neni, i b'u ba neni. I bɛ diɲɛ kuma sugu bɛ fɔ a vidéomani na activiste chroniqueur ɲinjan dagalajan kirikara sugu bɛ ma. U tɛ décourager, u tɛ sɛgɛn, u tɛ ɲina. N'i ye mɔgɔ ka wari minɛ i b'a ka baara de kɛ. Awa u bɛ baara de la, ils sont en mission. O de to ne tɛ jigin u la dɛ. U banu danbe la, k'u ban u faso la. U ka sira tɛ ko Mopti bɛ ka libéré bi. U ka sira tɛ ko bi ko mɔgɔ bɛ se ka taa sɛnɛ kɛ bi. Olu ɲɛ b'u poche kɔnɔna de la parce que u banu faso la, u bana Ala la ka ba kira la. Hali karamɔgɔ dɔw b'a la. A karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi u dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ bi parce que Mali bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi. A dɔw teri, a karamɔgɔ dɔw teri kun ye Faransi ambassadeur de ko ye. Depuis Faransi ambassadeur gɛnna dɔrɔn a dɔw ka na bɔnna. A dɔw ka na bɔnna, u ka bugu jenina, awa u mɔgɔ bɛ sara pewu. Awa Mali kura de bɛ ka jɔ dɛ. Ni cɛ ko k'i ɲɛ tɛ da Assimi kan, bilahi Ala b'i ɲɛ ci. Ni cɛ ko k'i bɛ Assimi ni Choguel fara, taga don opposition na koyi, a nafigiya tɛ marché an si bolo yan. An bɛ Assimi fɛ cogo min, an bɛ Choguel fɛ o cogoya de la. An tɛ cɛ si fisa ni cɛ ye. N'i y'a mɛn Assimi, Choguel de don. N'i y'a mɛn Choguel, Assimi de don. Awa Fuseni ni Lassana don, cɛ si tɛ se k'u fara. An ye Assimi ni Muktar Wane ye ɲɔgɔn bolo. Foyi ma ɲa. Mais depuis Assimi ni Choguel gɛrɛla ɲɔgɔn na, Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. O b'a yira ko Choguel ye cɛ de. O b'a yira ko Choguel kan ka fodi. Ni Choguel ko ye premier ministre dɔ ye, a kun bɛ Assimi janfa, a kun bɛ Faransi défend, mais Choguel ko de. N b'aw kɔ, Malien aw ko k'a tɛ Faransi fɛ, awa ne Choguel bɛ sa aw nɔfɛ. An tɛ Choguel ɲɔgɔn premier ministre sɔrɔ dans l'histoire du Mali. Depuis Mali ka kɛ Mali ye, après Modibo Keïta, a y'a premier ministre kelen yira n na ko Choguel bɛ ka kariya, ka mun da tubabu kan, k'a dɔ bɛ se ka kɛ bi. Choguel ye RFI lebu, Choguel ye kulusi bɔ Makɔnɔ ka guloki bɔ Makɔnɔ ka Makɔrɔ lebu. Ne tɛ Choguel labila cɛ si ye. Ni mun bɛ jahiliya kɛ la t'i ka jahiliya kɛlɛ kɛ. Ni tɛ Choguel fɛ, awa Segu Tunkara ni n ka bazoka de jɔlen bɛ. Argument contre argument, n ti fa nɛni, n ti ba nɛni, mais n b'a yira i ye den qualité min ye. A nanbaratoya, a jahiliya, a piya ɲini, a hasidiya. Parce que ni farafinw farala ɲɔgɔn kan, bilahi dɔw yɛrɛ siya de man ɲi, dɔw tɛ bɛn fɛ. Hali n'aw farala ɲɔgɔn kan, aw bɛ ka avancer dɛ. Dɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ de la ka na ni jeune dɔ ye walasa ka na ni farafarali ye. O mɔgɔw bɛ hali sɔrɔsiw yɛrɛ la. N ye ci fɔ sɔrɔsiw dɔw ɲɛna, n ye ci fɔ a activiste kirikara dɔw ɲɛna k'u bɛɛ bila u place la. Nafigiya tɛ marché dɛ, an bɛ Mali kura de la. Mɔgɔ goyara ye cogo cogo, n'a bɛ ka faso jɔ, i bɛ tugu faso ko de kɔ. E yɛrɛ ba kun tɛ foyi ye. I ye Segu Tunkara fa nɛni, i ye Segu Tunkara ba nɛni. N'i ye Mali jɔ daminɛ don min na, Segu Tunkara bɛ tɛgɛrɛ k'i nɔfɛ. Ne tɛ foyi ye. Mali ka bon ni ne ye. Mali ka bon ni ne Segu Tunkara ka bon ni e ye. An ka Mali bila an yɛrɛ sanfɛ. E yɛrɛ ba kun tɛ foyi ye. E bɛ se ka Mali to yen. E bɛ se ka Mali to yen. Assimi bɛ se ka Mali to yen. Choguel bɛ se ka Mali to yen. Maliens f'a ka faso kanu de dun a dusukun na. A ka yɛrɛ ba kun ka intérêt personnel a n'a yɛrɛ dusukun yɔrɔ a k'o ye k'o to yen. A k'a fɔ nin de ka ɲi Mali ma. Hali n'a man ɲi ne ma, n'a ka ɲi Mali ma, ne b'a défend. Ne ka lutte y'o de. O de to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn dɛ. O de to ne bɛ mɔgɔ caman fili ka taa. Awa n ka fusée bɛ 400 km à l'heure la. Malien Ala ka barika don Mali la. N bɔra k'o de fɔ, bonne chance a kan.